60:12. Let's open our Bibles to Psalm 60, verse 12. Es un versículo muy cortito, It's 60:12. a short verse, Psalm 60, verse 12. De hecho, es el título de la predicación. En Cristo, en Dios, haremos proezas. And actually, that's the title of our sermon. It's called, In the Lord We Shall Gain Our Victory. Dice ahí el 12, en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. It says, With God we shall gain the victory, and He will trample down our enemies. ¿Ya lo vieron qué cortito? Did you En see? Dios haremos proezas Did you hear how short that was? It says, With God we shall gain the victory, y Él hollará a nuestros enemigos. and He will trample down our enemies. Sabes, todos en la vida tenemos luchas. You know, everybody in life has struggles. La vida es una batalla. Life is a struggle and a battle. Los jóvenes, los adolescentes tienen luchas también ellos. Young people, children, adolescents have problems too. ¿Qué podemos decir de los adultos? What can we dare not even mention the struggles that Todos los adults días go through. tenemos unas luchas que enfrentar. Every day we have struggles that we have to confront. Sin embargo, la palabra de Dios dice que el Señor nos ha equipado para enfrentar esas luchas. However, the Bible tells us that the Lord has equipped us to face those struggles and battles. El Señor nos ha puesto como soldados bien preparados. The Lord has left us as prepared soldiers. Porque ¿quién mejor conoce las luchas de nosotros sino el Señor? Who knows better our struggles than the Lord? Y Él acabará con nuestros enemigos. And He will finish off our enemies. Bueno, ¿y cuáles son los enemigos? So who are our enemies? Dice la Biblia, por ejemplo, en Colosenses, que el primer enemigo es nuestra mente. The Bible tells us in Colossians that our first enemy is our own mind. Tenemos baja autoestima, We have low self-esteem, tenemos depresión, we get depressed, tenemos tristeza, we have sadness, tenemos nostalgias, we have nostalgia, tenemos muy mal carácter, we have bad characters. somos gente que deja las cosas a medias, We're people that do things half-heartedly, somos desordenados, we're messy, hablamos y hablamos y no cumplimos. we speak and we speak and we speak, but we don't do it. Nosotros mismos We ourselves tenemos un enemigo dentro que es la carne, have an enemy within us, which is our own flesh, que es la mente. our own mind. Y ese primer enemigo, el Señor también dice, lo vas a destruir But the en el Lord poder que te dé. says that first enemy that we have, the Lord tells us we're going to destroy it in His power. Otro enemigo es el mundo, Another enemy we face is the world. las modas, los medios de comunicación, Fashions, communications, el modelo en que nos quieren meter a cada uno de nosotros. the mold that everybody wants to be pushed into by the world. No eres feliz si no tomas Coca-Cola. You're not happy unless you drink Coca-Cola En la playa a las 12 del día. at midday in the beach. Y mucha gente atacada por el mundo se reduce a, no So soy many lo que people debiera get ser. so crushed by the world that they're reduced to a little, it knocks them down and they don't know what they're going to do. Y el tercer enemigo, Satanás, And the third enemy is Satan, que sabe meter zancadillas, who knows exactly how to get us. que te va a estar rondando y aventando dardos, He's always going to be following you and throwing darts at you. diciendo que no pierdas el tiempo en esas cosas de la Biblia, And eso he es una says to you, tontería. whispers in your ear, don't waste your time in that Bible stuff. Diciendo que tu vida nunca va a cambiar. He's telling you that your life's never going to change. Ahí está, mira, estás derrotado, estás en There el you suelo. go, see, you're defeated, you're on the floor again. Y te va a tratar de quitar tu fe y confianza en And he will Dios. always try and not get rid of your faith and trust in God. La vida es una batalla, Life is a struggle, a battle. pero Dios sabe cómo nosotros vamos a ser vencedores. But the Lord knows how we're going to be victorious. Por eso dice el Salmo 60, en Dios haremos proezas And that's why it says, with God we shall gain the victory, y Él acabará con nuestros and enemigos. He will trample down our enemies. ¿Qué texto el Señor tiene para decirnos eso? What text is there where the Lord says this to us? Asegurarnos que vamos a salir adelante. Where He can assure us that we will gain the Son victory. muchos. Oh, there's so many of them. Pero hay uno muy bonito en 2 de But Corintios there's a very 4. nice one in 2 Corinthians 4. Vamos a 2 Corintios 4, leemos versículos 6 y 7, I'm going to read verses 6 and 7 of 2 Corinthians 4, donde detalla el Señor cómo está trabajando con nosotros. where the Lord carves out how He's working with us, in us. 2 Corintios 4, versículos 6 y 7. So we're in 2 Corinthians 4, verses 6 and 7. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones
para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. For God, who said, "Let light shine out of darkness," made his light shine in our hearts, to give us the light of the knowledge of the glory of God in the face of Christ. Dice ahí que estando nosotros en tinieblas, el Señor vino y nos iluminó, It nos says sacó a la luz. even though we were in darkness, the Lord came to our lives and brought us out into the light. He illuminated us. Pero vean el 7. Look at 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. But we have these treasures in jars of clay to show that this all-surpassing power is from God and not from us. Tenemos este tesoro en vasos de barro. We have this treasure in jars of clay. ¿A qué se refiere eso? What are they meaning here? ¿Cuál es el tesoro que Dios nos dio para que saliéramos de las tinieblas What is a la that luz? treasure that the Lord gave us to bring us out of the darkness to the light? El Espíritu Santo. The Holy Spirit. Y el Espíritu Santo es un tesoro que viene a alojarse en este cuerpo, en esta persona que es un vaso de So the vaso de Holy barro. Spirit is the thing which comes and fills us and fills this jar of clay, which is us. Ahí se demuestra que nosotros somos frágiles, There it shows that we are fragile. pero que Dios ha escogido en ese vaso de barro The poner Lord un has tesoro. chosen to place this treasure in this fragile jar of clay. Y ese tesoro que está dentro de cada uno And this treasure which is in each one of us es el que nos va a ayudar a enfrentar y a librar cada batalla. is the one that's going to help us and overcome in every battle we face. Es el poder que Dios ha puesto dentro It's de the uno power that God has placed within us para subir montañas to be able to climb mountains y para traspasar los retos que vayan and to presentándose. wade through all of the challenges which come before us. Y ahí en ese mismo versículo 7 And there in verse 7, dice que la excelencia del poder, o sea, la majestad y el aplauso son para el Señor. but it says that all-surpassing power and everything is from the Lord. Los aviones ahora tienen un radar especial Planes today have a special type of radar. que cuando van volando detectan la carga eléctrica que tienen las nubes. They have something that as they're flying, they can detect the electrical charge from the clouds. Hay nubes que tienen tanta carga eléctrica casi como una bomba atómica, There are some clouds which have such a high charge of electricity that they're almost like an atomic bomb. que si el avión, habiendo detectado eso, se mete en la nube, So that if the plane, after detecting this high electrical charge from the cloud, if they go into that cloud, las dos alas del avión son capaces de quedar a 60 millas de distancia. it would be possible to blow the wings off and leave them 60 miles apart. Y los que van dentro del avión, quién sabe dónde quedan. Who knows where the people would be that were in the plane? La carga eléctrica de la nube hace pedazos el avión. That electrical charge very high in some clouds could break the plane to pieces. Quizá mucha gente te ve a ti como una persona común y corriente, una persona sencilla, una Maybe persona many people tranquila. look at you and they see you just like an ordinary person, mellow, nothing special. Y dicen, pues yo lo veo común y corriente, no lo veo diferente. Well, I just see him or her like anybody else. I don't see them different to anybody. Pues sí, porque somos vasos de barro. Well, of course, because we are jars of clay. Pero dentro de ti But inside of you, hay una carga nuclear, there is a nuclear charge. hay un tesoro y un poder There is a treasure and a power que te ayuda a enfrentar las tribulaciones, which helps you to face tribulations, que te ayuda a crucificar tu carne, which allows you to crucify your flesh, que te ayuda a amar a otros y a perdonar, which allows you to love others and forgive, y que te ayuda a ir de gloria en gloria y de victoria en which victoria. helps you to go from glory to glory and victory to victory. Es el Espíritu Santo. And that's the Holy Spirit. Traemos una bomba You know what? We've got gigantesca. a huge bomb inside of us. Satanás lo ve Satan sees it y se esconde, and he hides porque tiene terror al Espíritu Santo. because he is terrorized, he has fear of the Holy Spirit. Por eso dice aquí que el Señor nos ha levantado como vencedores, And that's why the Bible tells us that the Lord has raised us up as victors, poniendo en estos vasos de barro un tesoro putting tremendo. in this jar of clay a tremendous treasure. Vamos a seguir leyendo ahí en 2 de Corintios 4, versículos 8 y 9. And now we're going to jump down to where we are to verses 8 and 9. Dice, bueno, el último pedacito del 7, y no de nosotros, que estamos atribulados en todos, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. And it says that we are hard pressed on every side, but not crushed, perplexed, but not in despair, persecuted, but not abandoned, struck down, but not destroyed. Ahí dice
que nosotros, no obstante tener el Espíritu Santo dentro, So it tells us, even though we have the Holy Spirit within us, vean lo que dice ahí, no estamos exentos de problemas. doesn't mean we're exempt from problems. Cuando alguien te predique, ven a Cristo y la vida será color de rosa. Imagine if someone said, you come to Christ and your life will be a bed of roses. Ven a Cristo y estarás todo el día sonriendo. Come to Christ and you'll be smiling all day long. Ten cuidado porque es un evangelio falso. Watch out, because they're not telling you the truth. It's a false gospel. Enséñale este texto a esa persona y Show dile, them ¿qué this sonrisas son text. estas? You say, what's there to smile about these things here? Aún teniendo el Señor Even though having the Lord y su poder dentro de and His uno, power inside of us, dice que nosotros vamos a enfrentar problemas y en ellos vamos a poder crecer. it tells us that we're going to face problems, but within those problems we're going to be able to grow. Pero es curioso cómo da unos contrastes ahí en el versículo 7 y 8. But it's curious how there's 8 y some 9. different contrasts here in verses 8 and 9. Nosotros podemos estar atribulados, en apuros, perseguidos, We can be- derribados. We can be crushed, persecuted, and abandoned. Y una cosa es esa, una cosa es estar atribulado, en apuros, perseguidos y derribados, And it's one thing to be crushed, perplexed, in despair, persecuted. porque eso nos va a ayudar a que crezca nuestra fe y a clamar a Dios. But you know what? This is going to help our faith to grow and help us to cry out to the Lord. Sabes, yo lo observo en muchas ocasiones. You know, I've seen this on many occasions. ¿Cuándo es cuando la gente más clama a Dios? When is it when people most cry out to God? Cuando viene un problema a su vida. When a huge problem comes into their life. Cuando sentimos que se nos derrumba la salud, que se nos derrumba la feel- situación económica. When we feel that our health is failing, when there's a strong economic situation, Entonces sí, Señor, that's when we look up and say, Lord, aquí está tu hijo. here I am, your child. Y por eso dice que los problemas nos van a ayudar a crecer, pero una cosa es estar así. That's why it says problems will help us grow, but it's one thing to be this way. Y otra cosa, como dice el contraste, es que estés angustiado, desesperado, desamparado y destruido. But it says there another thing to be anxious, struck down, abandoned, destroyed. Porque si te sientes así, habría que ver cómo está tu relación con Dios, qué estás haciendo. But if you really feel like that, then you need to examine your relationship with God. What's going on? Hay gente que no se siente solamente que está en problemas, que está atribulada. There are some people that don't just feel that they're in problems and in anguish. Hay gente que se siente que está destruida, que ya todo acabó. There are people that feel that it's over, that they're destroyed, Que no tiene esperanza y que el túnel al final no tiene salida. that they have no hope and there's no light at the end of the tunnel. Por eso no es difícil encontrar en el camino cristianos que se han enfriado. And it's not, it's quite easy to find on your walk in this life that you'll find Christians who've gone off the path, Cristianos que han perdido el gozo de su salvación. Christians who've lost the joy of their salvation, O cristianos que han caído en un estilo de vida en la carne. or Christians who've fallen into a carnal way of life. ¿Sabes cómo se le llama eso? Do you know what they call that? Vivir en la autoconfianza. It's called living in your own self-confidence. Porque quizá Dios te dio victorias pasadas. Because maybe the Lord gave you victories in the past. Y mucha gente cuando se pone a vivir de victorias pasadas pierde su primer amor And those people who live in the victories of the past can often lose their first love. y empiezan a confiar en su propia sabiduría And they start trusting in their own wisdom. y viven su vida con las fórmulas de uno mismo. And they live their life according to their own formula. Hay fórmulas que la Biblia te da y tenemos que hacerlas por fe. There are formulas that the Bible gives us and we have to do them by faith. Dice la Biblia, por ejemplo, que es bienaventurado el que da. It says, blessed is the one who gives. La Biblia dice que debemos perdonar. The Bible tells us that we should forgive. La Biblia dice que si clamamos a Dios, Él nos va a responder. And the Bible tells us if we call unto the Lord, He will answer us. La Biblia dice que no solo de pan físico vive el hombre, And the Bible tells us not only by bread, physical bread, does man live. pero muchos cristianos viven una vida de derrota precisamente por tener autoconfianza en There are cada so uno. many Christians who live a defeated life because they're trusting in themselves. Es curioso que de todos los versículos que tiene la Biblia, It's strange that of all of the Bible verses, que son cerca de 30,000, which are around 30,000, el versículo que queda en el justo centro, en el justo medio, if you split the Bible in half, the Bible is in the absolute middle of the Bible, ese centro dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. and it says it is better to trust in God than in man. Hay otros como Proverbios 3, There's one, Proverbs 3, que dice, fíate de Jehová con todo tu corazón trust in the Lord with all your heart, y no te apoyes en tu and propia lean not on your prudencia. own understanding. Pero ¿qué pasa cuando nosotros descuidamos nuestra relación con Dios? So what happens when we don't attend to our relationship with God? Empezamos a vivir una vida
con problemas y problemas y You begin problemas. to live a life with problems, problems, and more problems. Pregúntate, ¿estoy Ask viviendo en la yourself. autoconfianza? Am I living, trusting in myself, in self-sufficiency? ¿Te acuerdas aquel tiempo que estabas en un primer amor, pero bien intenso? Do you remember when you were in that first love with Christ? It was really intense. ¿Te acuerdas cuando le hablabas de Cristo a todos, hasta el chofer, hasta el taxista, le hablabas de Cristo a Do you remember todos? when you talked to everybody about Christ, even the taxi driver? ¿Te acuerdas qué gusto te daba orar? Do you remember how happy you were to pray? ¿Te buscabas congregar constantemente? You were always looking to get together with the brothers and sisters. ¿Devorabas la Biblia y hacías You preguntas? Aquí no lo devoured the entiendo. Bible and asked so many questions. ¿Cantabas las alabanzas con los pulmones y el corazón? You sang the hymns at full voice. Y desde que amanecías saludabas al Señor. And from the moment you opened your eyes, you would speak to the Lord. Tu vida era una antorcha. Your life was blazing like a torch. Tenías un testimonio de esta persona está encendido en el Señor. You had a great testimony. People would say, this person's on fire for the Lord. Orabas hasta por cosas mínimas. You prayed for even the most minimal things. Llegabas en el carro a un lugar donde había muchos autos. You would get to a place where you were driving, you get to a place with a lot of cars. Señor, dame un lugar para estacionarme. Lord, give me a parking space. Y encontrabas un lugar. And you'd find a spot. La gloria es para el Señor. Oh, Ya good tengo mi park. lugar. The glory is for the Lord. Todos los detalles mínimos All of dedicabas those a little Dios. details you would talk to God about. Estabas encendido en el You Señor. were on fire for the Lord. ¿Qué pasó contigo? What happened? Porque ahora te sientes destruido Because now you feel destroyed y te sientes solo. and you feel alone. ¿Por qué si teniendo en ese vaso de barro que eres tú el poder del Espíritu Why? Santo, If you, in that vessel of clay, jar of clay, you have the Holy Spirit, that treasure, por qué vives con derrotas? why do you live with defeat? ¿Y sabes qué aprendemos cuando leemos la Biblia? And you know what we learn? We read the Bible. Que por algo Dios permite que nosotros tengamos aflicciones. The Lord allows afflictions in our life for a reason. Si observamos nuestra vida a lo largo del tiempo, If you look back over our lives, nos vamos a dar cuenta que algo que nos ha despertado y nos ha hecho caminar we will realize that when we look back, those things have woken us up and made us continue on walking son los problemas. have been the problems. Dios permite las aflicciones para despertarnos. God allows afflictions in your life to wake you up. Y de hecho, por eso en nuestra vida cuando hay aflicciones es cuando podemos ver cómo el Señor está And trabajando. you know what? It's when we have those afflictions in our life, it's when we can see how the Lord is working. La Biblia tiene muchos ejemplos de eso. The Bible has many examples of this. Uno de ellos es, por ejemplo, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, de la esclavitud. For example, what about when the Israelites came out of slavery in Egypt? Si el pueblo de Israel no hubiera sido perseguido por los egipcios, que venía el ejército If atrás, the Israelis had not been chased by the Egyptian army who were behind them, si no hubieran sido perseguidos, no hubieran visto cómo el mar rojo se abre y pasan en if they seco. hadn't been chased by the Egyptian army, they wouldn't have seen how the Red Sea opened and they were able to pass through on dry land. Pero cuando los israelitas, que cerca de 2 millones, llegaron y estaba But el when the mar Israelites, enfrente, who were about 2 million of them, they got there to the edge of the Red Sea. dijeron el mar enfrente y voltearon y allá viene Faraón con el ejército. They had no choice. They saw the sea in front of them and Pharaoh and his troops behind them. ¿Qué vamos a hacer ahora? Dijeron. What are we going to do? They said. Había solamente 2 opciones. There were only 2 options. Si nos quedamos aquí, nos van a matar los If we egipcios. stay where we are, the Egyptians would kill us. Va a ser una masacre, van a matar a todos. It's going to be a massacre. Y si nos metemos a nadar, nos vamos a ahogar todos. And if we try and swim across the sea, we're going to drown. Y reclamándole a Moisés, Moisés, ¿por qué nos trajiste aquí? And they Mira qué va a started pasar. complaining to Moses. Why did you bring us here, Moses? Look what's going to happen. Y Moisés clama a Dios. And Moses cries out to God. Y Dios le dice, Moisés, And the Lord said, Moses, tú solamente ves 2 opciones. Moses, you see only 2 options. La muerte a manos de los egipcios Death by the hand of the Egyptians o ahogados todos en el mar or rojo. drowned in the Red Sea. Pero hay una tercera But opción. there's a third option. Y dijo, tranquilícense y vean la salvación que tiene preparada el Señor para ustedes hoy. Be calm and see the salvation of the Lord that He has for you today. Y dijo Dios a Moisés, dile al pueblo que marche. And the Lord said to Moses, tell the people to march. Moisés dijo, marchen. And Moses says, march. Pero allá está el mar. But there's the Marchen, sea. Keep going, porque Jehová peleará por nosotros. because Jehovah will fight for us. Y empezaron a marchar. So they began marching towards the sea. Y le dijo el Señor a Moisés, And the Lord said alza to tu Moses, vara lift up your staff y extiende tu mano and stretch out your arm, y yo me encargo de lo demás. and I will handle everything else.
Y el pueblo marchando, y el mar se empezó a abrir. And the people marching towards it, and the sea began to open. Y pasaron en seco todos los judíos. And they crossed over, all the Jews, on dry ground. Le dijo el Señor a Moisés, tú no conocías la tercera opción, And the Lord said to Moses, you didn't know the third option, pero pudiste ver ahora lo que dice mi palabra. but you could see what my word says. Clama a mí y yo te responderé. Cry unto the Lord, and he will answer you. Y fíjese lo que sigue. Y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. And I will show you great and hidden things that you do not know. Para Dios no hay puertas cerradas. For God there are no closed doors. Nosotros muchas veces no conocemos cómo el Señor va a trabajar, Many times we have no idea of how the Lord's going to work. pero Él es capaz de pasar por cualquier rumbo But sin he que is nadie lo detenga. able to pass and go wherever he wants without anybody being able to detain him. Por eso vemos cómo, aunque estaban atribulados y estaban siendo perseguidos So los even though judíos, the Jews were in tribulation and they were being persecuted, no fueron destruidos. they were not destroyed. Clamaron a Dios y salieron. They cried out to the Lord and they got out of the problem. ¿Por qué tú a veces cuando estás atribulado y So estás en why apuros, is it when you're in problems and you have issues facing you, por qué sientes que ya hasta ahí llegaste? why do you think that's it? It's over. Seguramente has leído esto del Mar Rojo I'm sure you've read about the Red Sea y te has emocionado. and it's excited you. Imagínate cuando pasaron todos los judíos el Mar Rojo Can you y el Mar Rojo imagine se that? cerró. The Red Sea opening and then it closed over after they crossed over. Que los que se ahogaron fueron los The ones that militares drowned were the egipcios. Egyptians. Es cuando por primera vez cantan cerca de 2 millones de personas For the aquella first alabanza que nos time, gusta. when those 2 million people sing that song that we like here so much at our church. Imagínate con 2 millones de voces, echó Imagine- a la mar imagine quien 2 los million perseguía, of them singing jinete this y song. caballo, echó a la mar. Imagínate a 2 millones Imagine 2 y million brincando y people con singing that panderos. song. Obviamente, Señor, qué bárbaro, qué Yes, bárbaro. Lord, how incredible. Ese es nuestro Dios, That's our God. el que nos dice y nos garantiza He who tells us and guarantees us que aunque estemos atribulados, that even though en we have apuros, issues and perseguidos, problems and we're persecuted derribados, and knocked down, no por eso estamos acabados. we're not finished. Dios tiene tantas formas de sacarnos adelante que uno mismo a veces God has so many no lo ways entiende. how he can get us through things that we have no understanding of how he's going to do it. Por eso dice el Salmo 60:12, And that's en why it Dios says, haremos Psalm proezas 60:12, with God we shall gain the victory, y Él hollará o acabará con nuestros and he will enemigos. trample down or finish off our enemies. La palabra proezas The word victory en el original hebreo no es grandes obras. in original Greek is not great works. La palabra proeza significa actos de valentía. That word actually means valiant acts. O sea, en Dios haremos actos de valentía. In other words, we will do acts of bravery. Ahora comprendo cuando Cristo dijo, el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo And arrebatan. that's why the Lord says the kingdom of God suffers violence and his believers snatch victory. Pero vemos entonces que ¿qué se necesita para ser valiente? So what do you need to be brave? Pues vencer lo que se opone. Of course, overcome that which is opposing you. ¿Cuántos de aquí, por ejemplo, cuántos de aquí han sentido miedo? How many of you have ever felt fear? El que sientas miedo no quiere decir que seas miedoso, sino que eres humano. Just because you feel fear doesn't mean to say you're a coward. It means you're human. El miedo es una de las sensaciones más comunes que invaden al ser humano. You know what? Fear is one of the most common emotions that humans feel. El miedo es tan conocido en el ser humano Fear is so well known amongst humans, que por eso la palabra de Dios tiene muchísimas veces, and that's why the Word of God has so many places, Antiguo Testamento y Nuevo Old Testamento, and New Testament, vas a encontrar varias veces, no temas. where it says, "Do not fear. No temas porque yo estaré contigo Do donde not quiera be que afraid, vayas. for I will be with you. Yo soy, no temas. I am He. Don't be afraid." Y muchas veces el Señor en todos los libros de la Biblia, no temas, no teman, estoy In con all the ustedes. books of the Bible, the Lord says, "Don't fear. Don't be afraid." ¿Por qué? Porque sabe que somos Why? invadidos por diversos miedos. Because He knows that we get invaded by all kinds of fears. Ahora, hay miedos obviamente contra los que tenemos que luchar y vencer. Of course, there are those fears where we have to fight against some things and overcome. Quizá haya otros que aunque tú los conozcas no te interesen porque no te corresponden. Maybe there's other fears which
you know about them, but they're not really in your case because it's not your situation. Por ejemplo, yo no soy paracaidista. For example, I'm not a parachutist. No tengo que preocuparme por el miedo de aventarme de un avión allá I y a haven't got ver to worry si se abre. about jumping out of a plane and if my parachute will open. Ni me pienso subir al bungee tampoco. And I'm not going up on the bungee either. Pero hay otros miedos que tiene uno que vencer. But there are other fears that we have to overcome. Tengo un sobrino que le tiene miedo a los payasos. I have a nephew who's afraid of clowns. Otros tienen miedo a la oscuridad. Some people are afraid of the dark. Y cada quien tiene miedo a diferentes And each situaciones. person has different fears. Pero se dice que uno de los miedos más fuertes en el ser humano But one of the strongest fears that human beings have es el miedo a hablar en público. is the fear of speaking in public. Mucha gente tiene terror a hablar en público. Some people, it's just like their worst nightmare to have to speak in public. Y sin embargo se tiene que vencer eso. But they have to overcome it. ¿Por qué me están sudando las manos? Why are my hands sweating? Porque yo tengo esos nervios, siempre los he tenido cuando paso a predicar. Because I've always had those nerves when I come up front to preach. Pero le digo, Señor, tú adelante y yo escondido atrás. But I say, Lord, you go in front and I'll hide behind you. Y tu palabra va para todos, And your word is going to be scattered to everybody, empezando por el que habla. starting with the one who's speaking. Pero ¿quieres ver cómo mucha gente tiene miedo a hablar en público y no lo ha superado? You know, there's so many people who have a fear of public speaking and never overcome it. Invita a mucha gente a que pase a orar al frente. I invite people to come up here and pray. Si invitas a 50, no van a venir 50. If you invite 50 people, not all those 50 will be able to stand up here and do it. Algunos dirán, hermano, Oh, le say, concedo a usted el privilegio de pasar a I say, orar. oh, no, brother, I concede my privilege to you to go up there and do it. Son miedos diversos, Diverse fears. pero en Cristo haremos proezas. But in Christ we will have victories. O sea, en Cristo haremos actos de valentía. In Christ we will do acts of bravery. ¿Por qué? Porque es cuando nosotros vamos venciendo los retos. Why? Because that's how we begin to overcome our challenges. Vean un ejemplo en 1 Samuel 17. Let's see an example in 1 Samuel 17. Habla sobre el rey David. Bueno, no era el rey todavía. We're talking 1 about Samuel. King David before he's the king. Y vamos a ver un solo versículo. 1 Samuel 17, versículo 37. 1 Samuel 17, one verse only, verse 30. 17:37. 37. Están hablando David y Saúl. El rey Saúl va a pelear contra Goliat. David and King Saul are speaking, and David's about to go out and fight Goliath. This is 1 Samuel 17, verse 37. Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. The Lord who delivered me from the paw of the lion and the paw of the bear will deliver me from the hand of this Philistine. Saul said to David, go, and the Lord be with you. ¿Se acuerdan que están viendo quién va a pelear con Goliat? 40 días retando al Remember, there pueblo. was 40 days where the giant would come out and challenge the Israelites. Y nadie peleaba contra Goliat porque tenían miedo. And no one would go out to fight him because they were scared. Estaba muy grande. He was a really huge guy. Y es cuando David dice, yo pelearé contra ese filisteo. And that's when David said, I will fight the Philistine. Saúl le pone la armadura de él y le queda toda Saul grande. puts his armor on David, but it's way too big for him. Y le dice, no, esto me And David estorba. said, no, I can't fight with this. It's too heavy. Yo pelearé con estas piedritas y esta onda. I will fight with this slingshot. Ahora, ¿qué observan en Saúl ahí? What do you observe about Saul? Que su frase es, ve y que Dios te acompañe. He says, go and may the Lord be with you. Saúl tenía miedo. Saul was afraid. Ahora, ¿tuvo miedo David? Was David afraid? Vamos a preguntarnos en la carne, ¿tuvo miedo David? Yes. Vamos a ver que David en su carne dijo, bueno, aquí estoy yo. This is David. He's there in his flesh. He looks up. Está muy grandote This man is very big. casi 3 metros. He's almost 9 feet. Pero cuando David puso al Señor adelante, But when David put the Lord before him, vio a Goliat hacia abajo, dijo, he qué saw chaparro, Goliath very small. What a shorty, un enanito. little dwarf. David puso al Señor por delante y dijo, este está ofendiendo al pueblo del Señor. David put the Lord in front of him. He said, this man is offending the people of the Lord. Ujú. En Cristo haremos proezas. In Christ we will have victories. ¿Cómo ve los problemas que se te presentan? How are we supposed to see problems which we come before?
con tu fuerza, con tu capacidad, with your strength and with your own capacity? o pones al Señor por delante? Or do you put the Lord in front? Ahí está la diferencia entre la vida que llevas, si es de victoria o es de derrota. And that's the difference, whether your life is one of victory or of defeat. Porque la palabra de Dios se cumple. Because the word of the Lord is fulfilled. En Cristo seremos valientes, en Cristo haremos In proezas. Christ we will have victories, in Christ we will be strong. Ahora vean otro ejemplo en 2 de Samuel. Let's see another example in 2 Samuel, Ahora vemos el capítulo 23. chapter 23. El capítulo 23, 2 de Samuel. Voy a leer del 20 al 22. Verses 20 to 22. Después Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado, grande en proezas, de Cabseel, mató a 2 leones de Moab, y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. Benaniah, son of Jehoiada, was a valiant fighter from Cabriz, who performed great exploits. He struck down 2 of Moab's best men. He also went down into a pit on a snowy day and killed a lion. También mató él a un egipcio, hombre de gran estatura, y tenía el egipcio una lanza en su mano, pero él descendió contra él con un palo y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su propia lanza. And he struck down a huge Egyptian, although the Egyptian had a spear in his hand. Benaiah went against him with a club. He snatched the spear from the Egyptian's hand and killed him with his own spear. Esto hizo Benaía, hijo de Joiada, y ganó renombre con los 3 valientes. Such were the exploits of Benaiah, son of Jehoiada. He too was as famous as the 3 mighty men. Ahí habla de un guerrero que Here se they're enfrentó a talking un about a gigante, warrior who confronted a giant. mató un león, He killed a lion. salió vencedor He was a victor. y termina diciendo que era un valiente, And they say here that he was a brave fighter porque confió en el Señor. because he trusted in the Lord. Ahora, ¿qué influyó también en su vida? What was it that influenced his life? Si ustedes ven el versículo 20, If you look at verse 20, dice, después Benaía, hijo de Joiada. it says that Benaiah, son of Jehoiada. O sea, Joiada era el papá. Jehoiada was his father. Y dice, era hijo de un varón esforzado, grande en proezas. He performed great exploits, it says. Da una referencia del papá de Benaía. They're referring to Benaiah's father. ¿De dónde agarró Benaía el ejemplo de una gente esforzada y valiente? De su papá. Where did he get that example of such a valiant fighter? He got it from his father. Los papás influimos a los hijos en nuestro cristianismo. Us, as parents, influence our children in their Christianity. Dime, ¿ven tus hijos en ti como mamá o como papá, gentes firmes en el Señor? Tell me, do your children see you, mother, father, as valiant people in the Lord? ¿Podrían decir los hijos que tu mamá o tu papá son valientes guerreros del Señor? Can your children say of you that you're a valiant warrior for the Lord? ¿O acaso tu cristianismo pálido ha contagiado también a tus Or hijos? has your pale Christianity contaminated your children? ¿Ven tus hijos que buscas diario al Señor? Do you see that your children go to the Lord daily? ¿Te consideran que eres gente que ora? Do they consider you to be a person of prayer? ¿Saben que la palabra de Dios es tu mapa de todos los días? Do they know that the word of the Lord is your roadmap every day? Y las proezas que hacen los hijos And the victory that the children do, pueden un día decir, yo le doy gracias a Dios por mi papá o por mi mamá, maybe that will lead them porque to los observé say cómo viven. one day that I give thanks to the Lord for my mother or my father because I see how Por eso they aquí live. por eso aquí se dice de Benaía todo, cómo le pegó al gigante y al león. So it tells you all here about Benaiah, how he killed the giant and the lion. Pero dice también, era hijo de un varón esforzado y valiente. But it tells you that he was the son of a man who was brave. Tenemos que tener cuidado de que los miedos no nos inunden We have to be careful that we are not flooded with fears y salpiquen a los hijos, and that by this that we splatter our children. sino más bien que el ser valientes en el Señor los inunde a ellos, If you are brave in the Lord, then you flood them with that bravery. porque la vida es una batalla, Because life is a battle. la vida es una guerra It's a war. y debemos saber que estamos preparados por el Señor para vencer. And we need to know that we are prepared by the Lord so that we can overcome. Hace muchos años andaba yo buscando una persona Years ago, I was looking for somebody. y recorrimos pueblos y pueblos, un amigo que llamado Miguel y yo, It was a friend and I, me and Miguel, we went from town to town looking for somebody. y caminábamos por muchos lugares, llevábamos volantes o fotografía de la persona que queríamos encontrar. And we went from town to town and we carried flyers
with a missing person inscription and photo. Y llegamos a las casas We y went door to door. buenos días para enseñar la foto. No, Good no ha visto morning, esta persona morning. por Have you aquí. seen this person? Pero yo muchas veces íbamos a una casa y le decía a Miguel, vamos a entrar a esa casa. But we would go and we'd approach a door or a garden. I'd say, hey, come on, Miguel, we're going to go into this place. Llegaba, buenos días, y me paraba yo. And I would stand on the doorstep and say, hey, Dice when Miguel, is- ¿qué pasó? ¿Por qué good te paras? morning. And my friend would say, why did you stop? Puede haber un perro bravo. Or maybe there's a big dog in there. Decía Miguel, ¿qué perro ni qué nada? Yo voy a entrar. What Buenos dog? días. Come on, no, I'm going then. Y seguíamos recorriendo. Vamos a entrar a aquella casa. He said, come on, let's go, next house. Y me observaba que yo me detenía. But I would stop and look around first. Y el otro se pasaba Not him, directo. though. He'd just go straight on in. Y así nos aventamos meses y meses los dos We did juntos. this for months and months. Y una vez observé que le digo, vamos a entrar a esa casa. I remember once I said, come on, we're going into this house. Y entró Miguel y vi que se detuvo. Le digo, ¿qué pasó? ¿Por qué te detienes? I saw Miguel, he went in and then he stopped dead in his tracks. Dice, puede haber un perro bravo, dice. There could be a big dog here. Ya lo había contagiado yo con el miedo a él. You know what? I had contaminated him with my fear. Total, que terminamos caminando los dos, cada quien con un palo en la mano. So what ended up, we started walking up, both of us with a big stick in our hands. Porque vas a las rancherías, Because vas you a- go to the little no sabes si farms salen 3 perros al mismo and the tiempo. ranches, you don't know if they have 3 dogs that are going to come at you. Pero tuvimos que seguir recorriendo We had to los continue to lugares. do it. We had to keep going from place to place. ¿Sabes qué es ser valiente? Do you know what it means to be brave? Enfrentar el reto aunque tengas miedo. To confront the fear or the challenge, even though you're afraid. Ser valiente no es nunca tener miedo, To be brave doesn't mean that you're never afraid. sino a pesar del miedo, entrarle al toro. Despite your fear, you go for it. Por eso Dios sabe que somos débiles, And the Lord knows that we're weak, que somos frágiles, that we're fragile. somos vasos de barro. We are vessels of clay, jars of clay. Y dijo, eres débil, eres frágil, And He tells us you're weak and you're fragile. pero aquí te dejo una bomba atómica, el But Espíritu here I'm Santo, leaving you an atomic bomb, the Holy porque Spirit, tú eres un vencedor. because you are a victor. Y vamos a un último ejemplo. Let's go to one last example. Vamos a Daniel 3, Let's go to Daniel chapter 3, para leer del 14 al 17. 14 to 17. Daniel capítulo 3. Otros valientes. More brave people here. A lo mejor ya se acordaron ahorita de quién vamos a hablar. Shadrach, Meshach, Abednego. Daniel 3, 14 al 17. Habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. And Nebuchadnezzar said to them, is it true, Shadrach, Meshach, and Abednego, that you do not serve my gods or worship the image of gold I have set up? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Now when you hear the sound of the horn, flute, zither, lyre, harp, pipes, and all kinds of music, if you are ready to fall down and worship the image I made, very good. But if you do not worship it, you will be thrown immediately into a blazing furnace. Then what God will be able to rescue you from my hand? Vean la respuesta de los muchachos. Look at the answer these boys give. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Shadrach, Meshach, and Abednego replied to the king, O Nebuchadnezzar, we do not need to defend ourselves before you in this matter. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. If we are thrown into the blazing furnace, the God we serve is able to save us from it, and he will rescue us from your hand, O king. La tranquilidad de la respuesta, la seguridad de la respuesta de los jóvenes The mellowness of these boys, they were so tranquil and so sure when they answered. aun cuando fue una amenaza durísima, o se hincan o se doblan ante esta estatua Even o van al though horno. the threat was very, very strong, you bow or you burn. Pero los jóvenes dicen una cosa clave ahí. But the boys say something very key, Versículo 17. verse 17. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente. The God we serve is able to save us. Una cosa es creer en Dios y
y otra cosa es servir a Dios. It's one thing to believe in God, it's another to serve Him. He aquí el Dios a quien servimos. Here, the God we serve. ¿Sabes qué se puede pensar de una gente que dice yo sirvo a Dios? You know what you can think about if someone says, I serve the Lord? Es una gente que vive para Dios todos los días. It's somebody who lives for God every day. En las iglesias muchas gentes dicen creo en Dios, está bien. In the churches, you find many people say, I believe in God, I believe in God. Pero ¿cuántos sirven a Dios? But how many serve Him? ¿Cuántos buscan primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás el Who Señor lo is it trae? who really looks for the kingdom of God first and His righteousness? Estos jóvenes eran jóvenes con carácter, con compromiso, con testimonio. These boys were people of character with a great testimony. Creían tanto en el Señor, servían con gozo al Señor que sabían que los podía librar del They horno de believed so fuego. much in the Lord, they served Him with so much joy that they knew that He could save them. Y ustedes cuando leen la historia se dan cuenta lo que hizo el Señor en la vida de ellos. And you'll see when you read that story what the Lord did in their lives. El rey Nabucodonosor, enojado, dijo que le calentaran 7 veces más el horno. King Nebuchadnezzar gets furious and he tells them, heat the furnace 7 times hotter than normal. Aventaron a los jóvenes, yo me pongo a pensar como enrollados, los aventaron, I mean, vámonos they threw them adentro. in there. I kind of figure like rolled up like a carpet, you know, with a rope around them. Y cuando el rey se asomó, dijo, ¿qué no echamos 3 adentro? And when the king looks into the furnace, he said, didn't we put 3 guys in there? Porque hay 4 ahí. Why are there 4? Y el otro es como un hijo de Dios o algo And así, the un hijo fourth de one hombre. looks ¿Qué like a es eso son ahí? of God. What is that? Y cuando los sacaron a los 3, And when they take out the 3 boys, ni siquiera olían a they don't even smell of smoke. Dios le dio una lección a Nabucodonosor The Lord gave Nebuchadnezzar a lesson. y le dijo, tú tenías 2 opciones, And he says to Nebuchadnezzar, you had 2 options. que se hincaban ante tu estatua y vivían, That they would bow before your statue and live, o que morían directo en el horno de fuego. or they would die directly in the furnace. Pero ellos clamaron a mí y yo les di la tercera But opción. they cried out to me and I gave them a third option. No iban a morir en el horno de fuego, sino iban a sentir fresquito adentro del horno de fuego. They weren't going to die in that furnace. In fact, they were going to feel pretty fresh in that fire. Y más adelante, si te das cuenta, Nabucodonosor quedó loco por un tiempo porque el Señor lo volvió como una Further bestia. on in this book, you'll see that Nebuchadnezzar goes insane and the Ahí- Lord makes him like a beast. Ahí se cumple una vez más el Salmo 60:12. En Cristo, en Dios And that's haremos Psalm proezas 60:12 again. In the Lord we will have great victories y Él acabará con and He nuestros will enemigos. trample down our enemies. ¿Con qué enemigo estás luchando? What enemies are you fighting against? ¿La depresión? Depression, ¿La amargura? bitterness, ¿Problemas económicos? financial problems, ¿El rencor? resentment, ¿Las enfermedades? sickness? ¿No le encuentras sentido a la vida? Do you find no meaning in life? ¿Sientes que nadie te ama? Do you feel like nobody loves you? ¿Te sientes vacío? Do you feel empty? ¿No le crees a Dios que puede sacarte adelante? Don't you believe that the Lord can bring you out of this? Estás creciendo, es parte de lo que usa Dios para You hacerte are crecer. growing. This is part of what the Lord does to help you grow. Y una cosa es real, And something very real. ese problema por el que estás pasando ahorita, That problem that you're going through right now, lo está ocupando Dios para acercarte a Él. the Lord is using it to bring you closer to Him. Porque el Señor te dice, hijo, hija, ven. The Lord says, come, son, daughter, come. Hace tanto tiempo que no vienes a mis brazos, ven, ven, It's been ven, so ven. long since you've come to my arms. Come over here. Porque en Cristo haremos proezas. Because in God, in Christ, we will have victories. Por eso se dice la Biblia que podemos estar atribulados, en apuros, And that's why the Bible tells us we can be in tribulation, perseguidos, derribados, persecuted, defeated, pero no destruidos. but not destroyed. El justo 7 veces cae The just can fall 7 times. y 7 veces se levanta y And 7 times he will get up and go forward. pega el knockout. ¿Qué es lo que el Señor quiere de nosotros? What is it the Lord wants from us? Carácter, He wants character, compromiso, compromise, servicio, service, que confiemos en Él, that we would trust in Him, que vivamos para that Él we live for Him. y que creamos que la palabra es para nosotros, aunque fue escrita hace And miles we de would años. believe that the word is for us, even though it was written thousands of years ago. Porque el Señor todo lo puede. Because the Lord can do all things. Por eso le digo que yo recuerdo a mi mamá muchas veces And cuando that's leo why la Biblia. I remember my mom, she would read the Bible. Una vez le dije, mamá, ¿y qué puedo hacer en este problema? And I would say, Mom, what can I do about this problem?
Recuerda, hijo, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Remember, son, you can do all things in Christ who strengthens you. Me quedó tan grabada la frase de ella, ese versículo, And that phrase was so engraved upon me que me acuerdo que lo escribí that I wrote it out y lo puse en mi librero, ahí donde está en mi and I recámara. put it on my bookshelf. Pues cuando my llegaba yo bedroom. veía mis libros, todo lo puedo So en whenever I Cristo would que me go to get a book, fortalece. I would see that phrase. I can do all things in Christ who strengthens me. Pero lo que me impactó fue la seguridad con lo que mi But mamá what me dijo. impacted me the most was the way my mum was so sure when she told me that verse. Por eso, si yo en el poder de Dios he hecho proezas, So if I, in the power of God, have done valiant things or had victories, si yo he hecho actos de valentía para la gloria de Dios, if I have been brave in situations for the glory of God, una de las personas que Dios utilizó es mi mamá. one of the people that the Lord used was my mother. El ejemplo de ella me dijo, hijo, tú puedes, en el Señor Her puedes, vámonos. example was, Lord, you can do it in the Lord. Go for it. Que tu vida y mi vida sean también una enseñanza para los que vienen atrás, May your life and my life be an example for those who come behind us, o para las gentes con las que convivimos. or people that live around us. Porque aunque a veces estemos derribados, Because sometimes we are down, aunque a veces estemos perseguidos, and sometimes we're persecuted, no estamos destruidos. but we're not destroyed. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. We can do all things in Christ who gives us strength. Que Dios nos bendiga a cada uno. May the Lord bless each one.